people of God, it is my pleasure and privilege to welcome you all for another Sunday worship in the name of Triune God. அன்பானவர்களே, மறுபடியும் ஒரு ஓய்வு நாள் காலை வேளை வழிபாட்டிலே உங்களை திருத்துவ கடவுளின் பெயராலே வரவேற்பது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ආගමික දේවයානතාව නවතවර දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඊතම ආදරයෙන් සහ ප්‍රේමයෙන් මේ නමස්කාරයට අපි පිළිගනිමු. The topic of the worship today, preach the gospel. சுவாவஞ்சே பிரகாசக்னி கனிவ நற்செய்தியை அறிவித்தல். Let us pray. ආදරණීය දෙවි පියාණනි, විශේෂයෙන් මේ දවසේ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වහන්සේ එළිදරව් කරන වචනය අපි එක්කෙනාට අපගේ වචනය සහ ක්‍රියාව තුළ දෙන්න වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරනවා. මේ ආරාධනාව හරි ආකාරයෙන් අපි පාවිච්චි කරගන්න වරදවා ගන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිමු. Amen. Let us listen to the song. பல்லன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. வழியோரமா நான் கற்பாரையா, உள்புதரா நான் நல்ல நிலமா. வழியோரமா நான் கற்பாரையா, உள்புதரா நான் நல்ல நிலமா. பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. இறைவனின் வார்த்தை விதையாகும், அறியா உள்ளம் வழியோரம். இறைவனின் வார்த்தை விதையாகும், அறியா உள்ளம் வழியோரம். பறவைகள் விரைந்தே தின்பது போல் பகைவன் நாம் தீயோர் பறித்திடுவான். பறவைகள் விரைந்தே தின்பது போல் பகைவன் நாம் தீயோர் பறித்திடுவான். பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. மண்ணில்லா பாறை நிலமாகும், மனதில் நிலையற்ற மனிதர்களே. மண்ணில்லா பாறை நிலமாகும், மனதில் நிலையற்ற மனிதர்களே. வேறற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதனால் வெயிலில் வார்த்தை கருகிவிடும். வேறற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதனால் வெயிலில் வார்த்தை கருகிவிடும். பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. செடி புதராம் மனு உள்ளம், முளை தேடும் ஆசைகள் நெறித்திடவே. மூச்செடி
வளரவில்லை. இறுகிய ஆசைகள் கொன்றதினால் இறைவனின் வார்த்தை வளரவில்லை. இறுகிய ஆசைகள் கொன்றதினால் பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. இறைவனின் வார்த்தை உணர்ந்திடுவோ, குறையில்லா பண்பட்ட நிலமாகும். இறைவனின் வார்த்தை உணர்ந்திடுவோ, குறையில்லா பண்பட்ட நிலமாகும். 60, 30, 100 என்றே அறுவடை எடுப்பார் தம் வாழ்வில். 60, 30, 100 என்றே அறுவடை எடுப்பார் தம் வாழ்வில். பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. வழியோரமா நான் கற்பாரையா, உள்புதரா நான் நல்ல நிலமா. வழியோரமா நான் கற்பாரையா, உள்புதரா நான் நல்ல நிலமா. பலன் கொடுப்பே, நல்ல பலன் கொடுப்பே, பண்பட்ட நிலம் போல் பலன் கொடுப்பே. Let us keep a period of silence and also make humble confession of our sins to God. Very especially the time that we have gone away from the values of the gospel, the time that we have refused and rejected to preach about the kingdom values. Therefore, let us ask God to give His grace and mercy to overcome our shortcomings and failures. May the Almighty and merciful Lord grant unto us pardon and remission of all our sins, time for amendment of life, and the grace and comfort of the Holy Spirit. Amen. The readings. The First Testament reading is taken from the book of Genesis, chapter 25, verses 27 to 34. தொடக்க நூல் அல்லது ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம் முதல் 44ஆம் வசனம் வரை. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நற்செய்தியை அறிவிக்குமாறு திருச்சபை வழிகாட்டி நம்மை அழைத்திருக்கின்றது. நற்செய்தியை அறிவித்தல் என்பது எமது வார்த்தையாலும் எமது வாழ்க்கையாலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது ஒன்றாகும். அநேக வேளைகளில் நாங்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்களில், சமூகங்களில் நற்செய்தியை நாங்கள் அறிவிப்பதற்கு பதிலாக நற்செய்திக்கு தீங்கு விளைவிப்பவர்களாகவும், நற்செய்தியின் விழுமியங்களை எங்களுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக விற்பவர்களாகவும் காணப்படுகின்றோம். இந்த பழைய ஏற்பாட்டு வாசகத்திலே நாம் காணலாம், அங்கே ஈசாக்கின் 2 புதல்வர்களில் ஒருவரான ஏசா தனது மிக பெரிய பொக்கிஷமாகிய சிரேஷ்ட புத்திரவாகத்தை அவன் தன் சகோதரனாகிய யாக்கோபுவுக்கு விட்டுவிடுகிறான். ஒரு முறை யாக்கோபு தன் இல்லத்திலே அருமையான உணவை ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில்
ஏசா அந்த இடத்துக்கு வருகிறார். வேட்டையாடி கலைத்தவனாக அவன் வருகின்ற வேளையில் ஏசா யாக்கோபை பார்த்து அந்த கூளை தருவான்னு கேட்கிறார். அப்பொழுது யாக்கோபு அவனை நோக்கி, உன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திரபாகத்தை நீ தருவாயேயானால் இந்த உணவை தர முடியும் என்று அவன் வாக்கு கொடுக்கிறார். மிக பெருமதியான சிரேஷ்ட புத்திரபாகத்தை அவனுடைய உரிமையில் ஒரு கோப்பை கூழுக்காக ஏசா விற்று விடுகிறார். பசி வந்தால் 10 பறக்கும் என்று சொல்வார்கள். அந்த அனுபவத்திலே தான் இங்கு ஏசா தனது சிரேஷ்ட புத்திரபாகத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளாமல் விட்டு விடுகிறார். அன்புள்ளங்களே, நாங்களும் கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று பவுல் அப்போஸ்தலன் எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 8ஆம் வசனத்தில் எங்களுக்கு பேசுகிறார். அந்த இரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை, இரட்சிப்பின் பெருமதியை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் எமது சரீர தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக நாங்கள் விற்றிருக்கின்றோம். நற்செய்தி இறையரசின் விழுமியங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இந்த நாளிலே நற்செய்தியை அறிவிக்குமாறு எங்களை அழைக்கும் ஆண்டவர் நற்செய்தியின் விழுமியங்களை நாங்கள் இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் நமது சரீர இச்சைகளை நிறைவு செய்யும் போது விற்றிருக்கின்றோம் என்பதை எண்ணி பார்த்து மறுபடியுமாக நற்செய்தியை அறிவிக்க ஆயத்தப்படுவோமாக. The second reading is taken from Psalm 119, verses 105 to 114. Psalm 119, verses 105 to 114. ගීතාවලිය 119 105 වෙනි පදයේ සිට 114 වෙනි පදය දක්වා. අද අපි අපගේ ලෙක්ෂනලි ගැන බලන විට අපිට සභාව ආරාධනා කරලා තියෙනවා අපගේ සුභාරංචිය අනිත් අයට එක්ක බෙදා ගන්න. සුභාරංචිය අනිත් අයට එක්ක බෙදා ගන්න. මේ බෙදා ගැනීම අපගේ වචනය තුළ විතරක් නෙමෙයි, ක්‍රියාව තුළ, දකුණු තුළ අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ගීතාවලිය 119 වෙනි ගීතාවලිය 105 වෙනි පදයේදී කතුරු මෙවදයක් කියනවා. උන්වහන්සේගේ වචනය ආලෝකය. මගේ ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා උන්වහන්සේගේ වචනය කියලා එතුමා කියනවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එක් එක්කෙනාත් එක්ක ආලෝකය බෙදාගන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආදරය කරලා තියෙනවා. ඉන්නේ ආලෝකය අපි කොහොමද බෙදාගන්න පුළුවන්? මත්තේ තුමාණන් වහන්සේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45 වෙනි පදයේ සහ 46 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ කන්ද උඩ දේශනාව තුල කියනවා මෙන්න බලන්න දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකේ හොඳ සහ නරක මිනිසුත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ බෙද ගන්නා ආලෝකය කිසිම වෙනසක් නැතුව උන්වහන්සේ ඒක බෙදා ගන්නවා. ඒ නිසා අපි අපගේ ජීවිත තුළ ආලෝකය බෙදා ගන්න වෙලාවේදී කිසිම වෙනසක් නැතුව ජාති භේදය, ආගමික භේදය, කුල භේදය නැතුව අපි අපගේ ජීවිත තුළ ක්‍රියා කරුවොත් ඒක ආලෝකය. ඒක තමයි අපේ ජීවිත තුළ අපි එක් එක්කෙනාට බෙදා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනා ආලෝකය මේක තමයි. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙනසක් නැතුව සියලු දෙනාම
දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් බැවිලා තියෙනවා කියන කාරණේ අපි පිළිගන්න එක ලොකු ආලෝකයක්. දෙවෙනි කාරණේ අපි ආලෝකය බෙදා ගැනීම කියන වචන විට පළවෙනි දොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේදී මේව සඳහන් කරනවා. අපි එක්කෙනාත් එක්ක එකමුතුකම තුළ අපි ජීවිත වුණොත් අපි ඒ තුළ ආලෝකය බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි එක්කෙනාත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාව ගොඩනගත්තොත් අපි ආලෝකය තුළ ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා එක්සත් වීම ඊටම වැඩලට ආලෝකය ජීවිත තුළ අපි අනිත් අයට පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන් එනවා මේ තව කාරණයක්. තුන්වෙනි එක තමයි ආලෝකය කියන්නේ ගීතාවලිය දානම මේ ගීතිකා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව බලලා එතුමාට ස්තුති කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්තුති කිරීම ඊටම තව ආලෝකයක්. අපි එක්කෙනා කරනා උදව්වලට අපි ස්තුති කරන වෙලාවේදී ඒක අපි ආලෝකය තුළ ජීවත් වෙනවා අනිත් අයට ආලෝකය නෙගෙන්නවා. ඒ නිසා අපි ජීවත් වෙනවා අන්ධකාර ලෝකයේ තුළ බෙදීම සහ එක්කෙනා පණිගෙන ඕන කියලා අදහසක් වෙනවා මේ ලෝකයේ තුළ. අපි ආලෝකය බෙදා ගැනීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒ ආලෝකය බෙදාගෙන වෙලාවේදී විශේෂයෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ක්‍රියාව තුළ බෙදා ගන්නවා. ඒක තමයි 119 වෙනි කීර්තිකාව. 105 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආලෝකය බෙදා ගැනීම ඉතාමත් ස්වභාවයෙන් බෙදා ගැනීමට සමානයි. ඒ විදිහට කරන්න වහන්සේ අපිට බරතුන බරම කියලා අපි සියලු දෙනාම යාඥා කරනවා. The Gospel reading, the Gospel according to St. Matthew chapter 13, verses 1 to 9 and 23 to 28. The Gospel according to St. Matthew chapter 13, verses 1 to 9 and also 23 to 28. My dear people of God, it is my pleasure and privilege once again to share the word of God with you all this time. Very specially, according to our lectionary, today we are called by God to preach the good news. I would like to focus your attention on the Gospel passage, Matthew chapter 13, verses 1 to 9 and 23 to 28, where we can see a parable. Jesus Christ came to this world to proclaim about the kingdom of God or the reign of God. Mark chapter 1, verses 14 and 15 says, the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the good news. Therefore, Jesus came to this world to preach about the reign of God. He used parable, allegory, moral stories, acted parables, and I am saying so on and so forth to proclaim about the kingdom of God. Here we see a parable, the parable of the sower. This particular parable appears only in the synoptic gospels. The author of the John does not mention anything about this parable. Really, this parable tells us especially about the kingdom of God and values of the kingdom. There are some people who are not interested about the values of the kingdom. When we preach the gospel, we need to focus
about this idea as well. But Jesus says, first of all, the people, this particular parable, actually we need to read in the context of the first century. The first century Christians, they have gone through a lot of persecution and problems due to Roman emperors. It's a political violence. Therefore, few Christians, they ran away from the gospel values. They betrayed the gospel values. Therefore, because of that, kingdom suffered. Kingdom suffered. Sometimes in our day-to-day lives, when we go through the problems of suffering, sometimes we also do the same things. We allow kingdoms to go through the experience of suffering because of our personal interest. Sometimes when we face the difficulties and problems, we ran away from the presence of God and the values of God and the kingdom of God. And also Jesus says, there are some people, really, they are not interested about the kingdom values due to their personal interest and also the self-confidence. This particular parable says that that's over. Equally, he has thrown the seeds, but the seeds were fell on the rock, unable to bear fruits. Sometimes, particular in our stubbornness and also self-confidence, also will not allow us to grow the kingdom of God. Sometimes we ask, who is God? Why do I need to follow the kingdom values? What am I going to receive out of following these things? There are many Christians and many people, they do not follow the values. Therefore, there is a struggle between the secular life and the sacred life. And also struggle between the personal interest and the interest about God. Therefore, my dear people of God, let's try to help the kingdom of God. That should be our focus. Jesus came to this world to preach about the kingdom, and also he sacrificed for his life for the sake of the kingdom. Therefore, he invited us to also do the same thing. Even when we go through the problem of sufferings, and also sometimes lot of issues and problems when we face, let us think we are called to live according to kingdom values, or the way that God values. May God bless you all. Let us keep a period of silence. Lord, we thank you for the time you have given us once again to come to your presence with praise and thanksgiving. And especially thank you for your calling to preach your good news through our words and deeds. We remember the people who have gone before us and also sacrificed their lives for the sake of the gospel values. And also remember the people who are going through a lot of persecution and tribulations due to the gospel values. Lord, continue to help us. Help us to live according to the gospel values and kingdom values. Through Jesus Christ, our Lord. Amen.
grace to follow Jesus Christ and the love of God